Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratal muhtaramin, para ulama, setuju pengurus takmir Masjid At-Taqwa, setuju jajaran pengurus remaja Masjid At-Taqwa, sesatujana abtina amul jakitor taklimi, tokoh agama, tokoh masyarakat, setuju jamaah Masjid At-Taqwa muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah wa ba'du. Puji syukur nireng sami-sami kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalaban ucapan alhamdulillah kula ajunan setuju bisa apa panggian, bisa bermujalasah ke tempat sesangat mulia yang kipani ke masjid Baitullah, tempat rahmat Allah, edil merangka anampaaki kabungaan, edil merangka anampaaki kakumpiraan, kalaban setong acara memperingati hari kelahiran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan hari kelahiran Gusti Kanjeng Nabi, memperingati kelahiran Gusti Kanjeng Nabi, ampun ketika biasa anak umat Islam ngabiti dari pedesaan sampai ke perkotaan bahkan mendunia, satejenah umat Islam kak dintos sami-sami aramiaki, sami-sami memperingati kelahiran epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedepon apa sesaistona? Mak penting umat Islam di seluruh dunia memperingati kelahiran Gusti Kanjeng Nabi tanpa bisaos ada hikmah, ada manfaat di balik peringatan epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal kepanika Allah Subhanahu wa taala atubu nang dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kocaakin Muhammad kalaban karunia Allah, kalaban paparinga Allah, ben rahmata Allah, fabidzalika maka kalaban karunia Allah, kalaban rahmata Allah, falyafrahu maka becek bunga api, becek kumpira api. Ini katabuipun Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Yunus. Ayat kepanika sebagian ulama menafsirkan semaksud kalaban bifadlillahi, karunia Allah panika agama Islam, wa rahmatihi ban rahmata Allah. Ulama sebagian menafsirkan panikah
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melak dari kepanika kulajunan saja penting parloh memperingati arayaaki kelahiran Gusti Kanjeng Nabi, maka dibalik peringatan Gusti Kanjeng Nabi, dibalik merayakan hari kelahiran Gusti Kanjeng Nabi, tantonah beda hikmah manfaat sesangat berharga penting eka andi kula ajunan saja. Sepertama memperingati kelahiran Gusti Kanjeng Nabi nikah kalaban tujuan meneladani akhlak mulia sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dawu dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Seartipun yaktena ungku-ungku badah fi Rasulillahi dalam diri Rasulullah, beda pun apa nah dalam diri Rasulullah, beda pun apa nah dalam aban Rasulullah, pun apa beda emasa, pun apa beda mutiara narana punten. Dalam diri Rasulullah sobung mutiara nah sobung emas tapi beda selebih berharga etempeng emas etempeng mutiara engki panika uswatun hasanah engki panika suri tauladan sebagus. Tetini katujuan abak kula ajunan sedaja memperingati kelahiran Gusti Kanjeng Nabi sepertama karena bentuk tujuan meneladani akhlak mulia seeka andi seeka agungnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setong bukti Gusti Kanjeng Nabi nika andi sifat pemaaf, Gusti Kanjeng Nabi andi sifat penyabar. Setong waktu beda orang-orang Quraisy, orang Quraisy panika Pak, orang secet beci dak Gusti Kanjeng Nabi. Memang cet sapanika pimpinan pemuka agama tak sakapina orang neka lebur pasti sebagian dari seseorang panika tak lebur beci. Deh, sapanika Gusti Kanjeng Nabi, orang-orang Quraisy sebeci dak Gusti Kanjeng Nabi, setak lebur dak ajaran Gusti Kanjeng Nabi, sangat membenci Gusti Kanjeng Nabi. Tetinika berusaha bagaimana panika menyakiti, bisa menyakiti Gusti Kanjeng Nabi. Estong waktu orang-orang Quraisy panika Pak ngutus setong orang keangkui nyakein Gusti Kanjeng Nabi. Namun Kanjeng Nabi kan biasa ke Mekah, ke Masjidil Haram, salat berjemaah, alumampa. Nah, ini tengah jalan Gusti Kanjeng Nabi. Ini kita cobain, Pak. Tapi katipun apa Gusti Kanjeng Nabi? Pon apa Gusti Kanjeng Nabi amarah? Pon apa Gusti Kanjeng Nabi neka beker punten? Kalau kuna boleh datang. Serona orang Quraisy panika nyopain boleh dek Gusti Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi ini sabar narema. Kalau kuna boleh sampai ke telo kali nih kan Gusti Kanjeng Nabi alo mampa nih menuju ke Masjidil Haram Mekah. Biasa Kanjeng Nabi kan salat berjamaah tak bentong-beng. Nek cobain boleh Gusti Kanjeng Nabi. Katina apa sikap Gusti Kanjeng Nabi? Napa Gusti Kanjeng Nabi peken? Napa Gusti Kanjeng Nabi ini keamarah ketika orang-orang Quraisy panika meludahi Gusti Kanjeng Nabi tanpa adanya kesalahan latar belakang sebelumnya. Konang ko cobain. Mun kula ajunan saja pas cobain tahu deng dek kesalahan nah. Tahu deng dek asal usul apa penyebab tantona kan. Mun parlo cak ko cak. Tapi mun Gusti Kanjeng Nabi punten. Nah,
Saampuna depak keempat hari panika Gusti Kanjeng Nabi istiqomah mangkat ke Masjidil Haram ning Mekah. Ternyata orang sing nyopain ni kesobong. Karena orang sing nyopain panika sobong. Tanyaakin ben Gusti Kanjeng Nabi ka para sahabat kagetangkeun Gusti Kanjeng Nabi idi malah sing nyopain engkoro. Ternyata sing nyopain Gusti Kanjeng Nabi nika ben Allah taala ipasongkan. Ben Allah Subhanahu wa taala niki pasake. Tapi bagaimana sikap Gusti Kanjeng Nabi ketika Gusti Kanjeng Nabi mendengar seseorang yang menyakiti Gusti Kanjeng Nabi sake Gusti Kanjeng Nabi niki nyong nika akhlak nika uswah contoh sekutu itoro kula ajudan sedaya sifat penyabar sifat pemaaf sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketipun apa tanggapan orang sing yakin Gusti Kanjeng Nabi? Gusti Kanjeng Nabi ini mengetuk pintu seseorang kepanika akhir ibuka labeng. Ternyata saamone ibuka senyongok dekah romana orang laki panikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakon alongku sampun alongku bedepona apa Muhammad kulit tak kimang ki orang kaula panika sake se saberengan kaula tatangke kaula panika kaum kaula sobung senyongok malah sampean ka ada pun apa sampean males sedek kabaten kula punten. Tapi Gusti Kanjeng Nabi aromasah andi sepat belas kasihan saing kekalaban akhlak Gusti Kanjeng Nabi nyongok terlebih dahulu dibandingkan panikah cakan-canah orang kuris panikah. Maka gara-gara sepata Gusti Kanjeng Nabi sesabar ben pemaaf orang sesake panikah masuk Islam. Leni kepantas ben patot kula ajunan sedah kaangku niroh akhlak mulia ipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 tujuan kula ajaran sedaja merayakan kelahiran Gusti Kanjeng Nabi engke panika nyokore atas kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyokore atas Rabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sabuluna Gusti Kanjeng Nabi nika Rabu lahir. Sabuluna Gusti Kanjeng Nabi nika dilahirkan ke alam dunia. Tak sakone orang panikah senyempe ka apoi orang Nasrani Majusi nyempe ka angin nyempe ka patung bahkan ibu-ibu tahun orang Nasrani Majusi panika nyempe patung nyempe apoi tak kenal dek ke pangeran. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah lahir menjadi rahmat dek satajana alam sehingga orang oning dek ke pangeranah sehingga orang panika mengenali dek ke pangeranah bahwa si wajib isempe panika Allah subhanahu wa ta'ala bahkan dari keistimewaan bagian dari mukjizat kelebihan sekali Gusti Kanjeng Nabi ketika bede dalam rahim ibu Siti Aminah. Ibu nani ke Siti Aminah bapakna panika Sidina Abdullah. Ini ke saben bulan Siti Aminah panika rabuin para nabi mulai dari Nabi Adam
Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Ibrahim, Ismail, Yusuf. Sadaya napane keben bulan Rabu de ke Siti Aminah aparing kabar. Aparing kabar kabungaan kagumbiraan de ke Siti Aminah. Jadi Siti Aminah panika akan duk Gusti Kanjeng Nabi tambah bulan tambah are tambah bulan mereka benih saja tambah bunga. Karena ipa bunga ben para nabi lebat mimpina. Bunga asampian can para nabi. Sampian mangken akan duk manusia sangat mulia. Akan duk manusia seteti imam setejana manusia. Benikeun manusia biasa. Kanjeng Nabi titi imam para nabi. Kanjeng Nabi titi imam para rasul. Ben titi imam para malaikat kapi. Kelahir Gusti Kanjeng Nabi ini aneh tapi nyata. Katipun apa bukti bahwa lahir Gusti Kanjeng Nabi aneh tapi nyata tak pada ben manusia biasa. Gusti Kanjeng Nabi lahir nikah tak kalaban jalan si biasa. Mun kula ajunan sedaja ngolatin orang bini hamil ingin melahirkan. Mun tak lebat jalan si biasa kan operasi. Mun Gusti Kanjeng Nabi punten tanpa dioperasi punten. Lebat jalan ka amma Gusti Kanjeng Nabi lahir dari ibu Siti Aminah. Nikah menurut setong keterangan tahta surah iba bener bucul sakode benih farji punten iba bener bucul sakode ini ka aneh tapi nyata kula matur lahir Gusti Kanjeng Nabi ini ka aneh tapi nyata engki selain tak lebat dari jalan sebiasa ketika Nabi ini lahir ke alam dunia ini langsung bisa ada Kanjeng Nabi langsung bisa bentar. Mun kula ajunan setuju ngolatin orang bini lahir bini bentar sebeda nikah nangis. Tapi lamun Gusti Kanjeng Nabi lahir ke alam dunya langsung ada alhamdulillah. Kanjeng Nabi nikah asin langsung ada alhamdulillah. Jadi kemale oneng kula ajunan sedaja latar belakang anapa ma orang nalekan asim nikah ipakon maos alhamdulillah. Engki nikah ketika Gusti Kanjeng Nabi lahir asim maos alhamdulillah. Kanjeng Nabi asim langsung adebu alhamdulillah. Anapa polana mak perlu asokor karena kabenyaan orang lamba nalika nikah asim nikah epabilu leera ocur ontong kula ajunan seteja nikah asim pasta epabilu leer sehingga jauh dari musibah maka kalaban sebab kula ajunan seteja selamat nalika asim tak epabilu leer isunataki ngereng lalampan Gusti Kanjeng Nabi adebu alhamdulillah. Karena Gusti Kanjeng Nabi panika adebu alhamdulillah nalika asim maka ijawab maka doa ki sareng malaikat yarhamukallah muga-muga apareng kabuleuseun teu kaajunan Gusti Allahu pasera Allah pas sunat boleh nalekana idwaakin yarhamukallah maka si asim doa boleh yahdikumullah wa yuslihu balakum moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala apareng hidayah dak kasambian moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala tepa apareng petunjuk dak kasambian wa yuslihu balakum dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala mabagus sedeka urusna kalakona sampeyan. Lenikah aneh
tapi nyata. Milana Allah Subhanahu wa taala adawu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ongku la dateng deka beuna kapi rasulun apa setong utusan papakona Allah min anfusikum dari sajenis sabana kapi tabuna Allah azizun semuljah alaihi ma anittum harisun Gusti Kanjeng Nabi panikas banget menginginkan tek terona Gusti Kanjeng Nabi bil mu'minina raufur rahim harisun alaikum sangat menginginkan dekat orang-orang semukmin raufur rahim sifat pemaaf ben sifat belas kasihan sangat nisar Gusti Kanjeng Nabi milana rabuna Gusti Kanjeng Nabi titir rahmatan lil alamin orang setak kenal ka pangeran bisa kenal orang setak oning kasasempeen bisa oning orang nikah se tak masuk Islam kalaban hidayah Allah bisa masuk Islam. Sebelum Gusti Kanjeng Nabi lahir ke alam dunia banyak sekali orang tak kenal ke pangeran banyak senyembah ke apoi banyak senyembah ke areh beda senyembah nikah ke angin lebih nikah nyembah ke patung termasuk Abu Jahal Abu Lahab termasuk panika Sayyidina Umar sahabat Gusti Kanjeng Nabi sebelum masuk Islam nikah nyembah patung Pak patungnya kekebai diri roti epekol kada je kalau nade kanan lapar sepit kakak lambe panika Sayyidina Umar tokang mate nak kana beji beda orang bini ni ke lahir lagi orang bini ni ke paten Sayyidina Umar apa bolan karena orang bini ketika lahir ke alam dunia ni ke membawa sial tak bisa ya jaga perang bangkana ben Sayyidina Umar men beda orang bini ni ke lahir pas anane ke bini paten Sayyidina Umar tapi ketika Gusti Kanjeng Nabi lahir ke alam dunia adua Gusti Kanjeng Nabi Umar muka-muka panika paling petotu masuk dekat agama Islam akhirnya kabulkan sareng Allah sampun masuk Sayyidina Umar dekat agama Islam ngalaksanakeun ajaran-ajaran sibawa Gusti Kanjeng Nabi waktuna salat lima waktu Sayyidina Umar nika ngolok salam ka kanan panika misem ngolok salam ka kacer Sayyidina Umar panika nangis sahabat nika panika adanya Pak Sayyidina Umar matamu nemu kula orang nalika ngolok salam nika abejeng nika misem ka kanan nalina ka kacer panika nangis beda pun apa sih saungkul jawab Sayyidina Umar uruang kok kan misem engko enggak lambe sabun masuk Islam nyembah patung saya aventa saya anyabu maka ben sengkok pas sempe bahkan sengkok nyembah patung saya kebaji roti bila lapar ben sengkok naik kakakan jadi misem agile engko mun kakacer sengkok arapa mak nangis sengkok enggak ketika sengkok tak masuk Islam orang bini nadekana alahir lagi anak bini ben sengkok pada kepate jadi sengkok nangis aroma sakas tak berdosa membunuh anak tanpa dosa jadi sengkok ne area aroma sandi dosa aroma sandi terus nikah setong rahmat
ketika Gusti Kanjeng Nabi lahir sobung orang bini ipaten gara-gara tak bisa perang sobung. Ini kan rahmat oleh dari kepanikah Allah Subhanahu wa taala debu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ben sengko tak ngutus dekabaan Muhammad terkecuali titi rahmat dek satajana alam. Terakhir tujuan pribadi koordinasi dalam Nabi meningkatkan membaca salawat sebagai bentuk rasa cinta na abad dak Gusti Kanjeng Nabi. Tetandana orang neka cinta dak Gusti Kanjeng Nabi neka asalawat. Beda setong tebu man ahabba syai'an aktsaru min zikrihi. Siapa-siapa orang lebih dak ke setong-setong neka lebih banyak sebut. Sabaneka kula ajunan seteja cinta dak Gusti Kanjeng Nabi mesti aba kula ajunan seteja nyebut dak Gusti Kanjeng Nabi kalaban ate asalawat dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin makna salawat dari dawuh Allah Subhanahu wa taala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Makna salawat was salatu minallah. Tining makna salawat dari Allah panika wa hiya minallahir rahmah wal maghfirah. Salawat lamun dari Allah panika makna rahmat, kabulasan dari Allah. Ben pangaporah dari Allah. Dari panika lamun orang panika salawat dak Gusti Kanjeng Nabi, maka Allah aparing rahmat ben pangaporah. Bisa-bisa tu sana kau dak ajunan sateja panika saporah sang Allah. Sana pakali rahmat ben maghfirah dari Allah deka orang salawat dak Gusti Kanjeng Nabi engki 10 kali rahmat 10 kali maghfirah dari Allah. Lamun salawat dari kabulana Allah min ibadihi nika du'aun nika doa. Jadi kula ajunan sateja asalawat dak Gusti Kanjeng Nabi sekali mah Gusti Kanjeng Nabi kadin to kabulana Allah. Maka berarti kula ajunan sateja doa kita Gusti Kanjeng Nabi kalaban doa kira rahmat. Wa mim malaikatihi istighfarun. Lamun salawat dari malaikat neka amanah istighfar. Permohonan ampunan. Jadi malaikat anyunaki saporah deka orang salawat deka Gusti Kanjeng Nabi. Fa idza qila innallaha ta'ala yusolli ala fulan misalkan. Nalaikana itu buah kisahun Allah Ta'ala berselawat ke fulan, maka fal muradu annahu yarhamuhu wa bifadlihi. Maka saya maksud kalaban Allah berselawat ke fulan, ke setong orang misalkan ni saya maksud Allah merahmati dengan karunia-Nya. Wa idza qila innal malaikata yusholluna ala fulan, tamun itu buah kisah kuna malaikat panika berselawat ing atase fulan, fal muradu annahum yastaghfiruna lahu. Benalekan itu buah kisah kuna malaikat panika berselawat ing atase fulan, maka saya maksud panika saungkuna malaikat panika memohonkan ampunan. Jadi kalaban kula ajunan saja nika berselawat dak Gusti Kanjeng Nabi nika sebagai bukti cinta na abad dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna selawat dari Allah panika rahmat ben maghfirah. Makna selawat dari malaikat panika istighfar. Makna selawat dari kabulan Allah panika doa. Dilamun dari kabulah ke kabulah manusia ka manusia panika doa. Adu'aki rahmat ben keselamatan.
Kadito assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.